ድርጊትህ ጠላቶችን ወደ ጓደኞች ቢቀይርስ? ምሳሌ 16:7 የሰው መንገድ እግዚአብሔርን ደስ ባሰኘ ጊዜ ጠላቶቹም ከእርሱ ጋር በሰላም ይኖራሉ ይላል። በብሉይ ኪዳን ዮሴፍ በወንድሞቹ ይሸጥ ነበር። ሆኖም አምላክን ስለሚታመንና ንጹሕ አቋሙን ስላደረገ በኋላ ላይ ከረሃብ አዳናቸው። ከዓመታት ግጭት በኋላ በሰላም ኖረዋል። በአዲስ ኪዳን ኢየሱስ እርሱን የሚቃወሙት ብዙ ሰዎችን ገጥሞታል። ቢሆንም ፍቅርና ይቅርታ አሳይቷል። ይህም ልብን ቀይሮ ጠላትነት ባለበት ቦታ ሰላምን አመጣ። እግዚአብሔርን በሚያስከብር መንገድ ስንሄድ በጣም አስቸጋሪ በሆኑ ግንኙነቶች ውስጥ እንኳን ሰላም ሊከተል ይችላል። ሰላም የግጭት አለመኖር ብቻ አይደለም፣ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ጋር የተስተካከለ የሕይወት ፍሬ ነው። ራስን ጠይቅ፣ ድርጊቴ ጌታን ያስደስተዋል? አዎ ከሆነ ሰላም ለእናንተም መንገድ ያገኝላችኋል። What if your actions could turn enemies into friends? Proverbs 16 verse 7 says, "When a man's ways please the Lord, even his enemies live at peace with him." In the Old Testament, Joseph was sold by his brothers. Yet, because he trusted God and acted with integrity, he later saved them from famine. They lived in peace after years of conflict. In the New Testament, Jesus faced many who opposed him. Still, he showed love and forgiveness. This changed hearts and brought peace where there was hostility. When we walk in ways that honor God, peace can follow even in the hardest relationships. Peace is not just the absence of conflict. It is the fruit of a life aligned with God's will. Ask yourself, are my actions pleasing to the Lord? If yes, peace will find its way to you too.